नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न, गाधोइबा पूर्वरु सरिष तेल रे कौन मिसाई शरीर रे लगाइबा द्वारा चर्म रोग होई न थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए लूण, ऑप्शन बी निंब पत्र, ऑप्शन सी लवंग, ऑप्शन डी निंब छाल। सांग माने वीडियो टिकु जदि प्रथम थर देखुचंती लाइक न करिथिले लाइक करि दियंतु। आम चैनल ले नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी लवंग। गाधोइबा पूर्वरु सरिष तेल रे लवंग मिसाई शरीर रे लगाइबा द्वारा चर्म रोग होई न थाए। सांग माने चालंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, गेंडा मांस खाइबा द्वारा केउ रोग ठीक होई थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कैंसर रोग, ऑप्शन बी सुगर रोग, ऑप्शन सी हइजा रोग, ऑप्शन डी मधुमेह रोग। सांग माने प्रतिटी प्रश्न उपरे 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मानव जदि 5 सेकेंड भितर उत्तर जଣା थिबो कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी हइजा। गेंडा मांस खाइबा द्वारा हइजा रोग भल होई थाए। सांग माने चालंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, भूमिकंप हेबा पूर्वरु केउ प्राणी को प्रथमे जଣା पड़ी थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए बेंग, ऑप्शन बी माछ, ऑप्शन सी साप, ऑप्शन डी कुमीर। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी माछ। भूमिकंप हेबा पूर्वरु माछ प्रथमे जानि पारि थाए। सांग माने चालंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, मनुष्यर मस्तिष्क केते वर्ष परे दुर्बल हेबाकू आरंभ करि थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 40 वर्ष, ऑप्शन डी 50 वर्ष। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी 40 वर्ष। मनुष्यर मस्तिष्क 40 वर्ष परे दुर्बल हेबाकू आरंभ करि थाए। सांग माने चालंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, पृथ्वी व्यतीत अन्य केउ ग्रह रे जीवन बिताइबा संभव अटे। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी शनि ग्रह, ऑप्शन सी बुध ग्रह, ऑप्शन डी मंगल ग्रह। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तर देखिबा आगरु वीडियोटी को लाइक न करिथिले लाइक करि दियंतु। आपण माने केउ जिल्लार वीडियो देखुचंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी मंगल ग्रह। पृथ्वी व्यतीत अन्य मंगल ग्रह रे जीवन बिताइबा संभव अटे। सांग माने चालंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, घर सामना रे नड़िया गछ थिले केउ ठाकुराणी घर को आगमन करि थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए दुर्गा, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी तारिणी, ऑप्शन डी लक्ष्मी। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी लक्ष्मी। घर सामना रे नड़िया गछ थिले लक्ष्मी ठाकुराणी घर को आगमन करि थाए। सांग माने चालंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न,
କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ସେଉ, ଅପସନ ବି କଦଳୀ, ଅପସନ ସି ଡାଳିମ୍ବ, ଅପସନ ଡି ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଅମୃତଭଣ୍ଡା। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମଣିପୁର, ଅପସନ ବି ଆସାମ, ଅପସନ ସି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ ଡି ମେଘାଳୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ମେଘାଳୟ। ଭାରତର ମେଘାଳୟ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରିସ୍ରା ପଡ଼ୁଥିଲେ କ'ଣ ପିଇଲେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଅପସନ ବି ପଇଡ଼ ପାଣି, ଅପସନ ସି ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି, ଅପସନ ଡି ଥଣ୍ଡା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ପଇଡ଼ ପାଣି। ପରିସ୍ରା ପଡ଼ୁଥିଲେ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇଲେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଗଛ ବିନା ସାରରେ ଏବଂ ବିନା ପାଣିରେ ଜୀବନ ସାରା ଫଳ ଦେଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଅପସନ ବି କଦଳୀ ଗଛ, ଅପସନ ସି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ଅପସନ ଡି ନଡ଼ିଆ ଗଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା କେଉଁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଅପସନ ବି କର୍କଟ ରୋଗ, ଅପସନ ସି ପାଇରିଆ ରୋଗ, ଅପସନ ଡି ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।